अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारत में इंतहा पसंद हुकूमत के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के आला ओहदेदारान के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घरों को बिलडोज़र चलाकर गिरा दिया गया। गुस्ताखाना बयानात के बाद जुमे के रोज़ पूरे भारत में मुसलमानों ने मुजाहरे किए थे। इलाहाबाद में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा जावेद मोहम्मद के घर पर बिलडोज़र चलाकर इसे मलियामेट कर दिया गया। जावेद मोहम्मद की जो बेटी हैं, मोदी सरकार के जुल्म सितम को उजागर करने पर इंसानी हुकूक की कारकुन आफरीन फातिमा, उन्हें भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ अब तक 304 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुजाहिरों के दौरान भी भारतीय पुलिस ने सीधी गोलियां चलाईं, जिससे 2 मुसलमान जिंदगी की बाजी हार गए। हुक्मरान भारतीय जमात बीजेपी के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से ऐसे गुस्ताखाना बयानात दिए गए थे जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के जो मजहबी जज्बात हैं वो मजरूह हुए थे। उम्मत मुस्लिमा मोदी सरकार से गुस्ताखाना बयानात देने वाले बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन मोदी सरकार मजलूम का साथ देने के बजाय जालिमों की पुश्तपनाही करते दिखाई देते हैं। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वालों को किस तरह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद आज इसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगी माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। उनसे जानेंगे कि जो इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से, आया वो इक़दामात काफ़ी हैं या कुछ मज़ीद इक़दामात लेने की ज़रूरत है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में इंतहा पसंद हुकूमत ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी की हुई हैं। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, कानपुर और सहारनपुर में दर्जनों घरों पर बिलडोजर चला दिए गए। इलाहाबाद शहर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा जावेद मोहम्मद के 2 मंजिला मकान को मसमार करने के लिए घंटों कार्रवाई चलती रही। ऐसे कबल कानपुर में मुजाहरा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और मुसलमानों के कई मकानात को गिरा दिया गया था। जावेद मोहम्मद की बेटी और मारूफ कारकुन आफरीन फातिमा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आफरीन फातिमा ने शहरियत से मुताल्लिक मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा कानून CAA के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में पेश हो रही थी। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टैंड विद आफरीन फातिमा ट्रेंड कर रहा है, जबकि भारत के सोशल मीडिया पर इन मुजाहिरों में शामिल अफराद की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। सहारनपुर में भी मुजम्मिल और अब्दुल वकार के घरों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिलडोजर चलाया और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। भारतीय मुसलमानों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने पर आलमी मीडिया की जानिब से मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बरतानवी नशियाती इदारे BBC के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मजबूरी तौर पर 255, सहारनपुर में 64, जबकि दीगर रियासतों से भी दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी मुसलमानों के मकानात पर बिलडोजर चलवाने के इस फैसले के लिए रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कुछ ऐसा कबल भी हिंदुओं के त्योहार रामनवमी के मौके पर कई रियासतों में हिंदू मुस्लिम फसादात भड़क उठे थे, तो दिल्ली और रियासत मध्य प्रदेश समेत कई मकामात पर मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम कर दिया गया था। इसके खिलाफ रियासतों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी दायर की गई हैं, लेकिन इस पर अभी तक समाअत नहीं हो सकी और सब की सब इल्तवा का शिकार हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनान के मुताबिक अदालती निजाम के बगैर यूं ही किसी को इस तरह की सजा देना जमहूरी निजाम के मुनाफी है। मुसलमानों और इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है कि घरों को गिराकर एहतजाज करने वालों को सजा दी जा रही है। शाज़िया अनवर साहिबा से इस पे बात कर लेते हैं। शाज़िया अनवर चीमा माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स की, इस वक्त वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम शाज़िया। जी अस्सलाम वालेकुम।
शाजी साहब बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त निकालने के लिए। अच्छा शाजी साहब, हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, किस वजह से ये सिचुएशन है और उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से और जो है ज़्यादा सूरत हाल को इनफैक्ट ख़राब कर बैठी है इस वक्त मोदी सरकार, वो तो हमने रिपोर्ट में बता दिया। अब जो मुस्लिम उम्मा कर रही है इस सारी सिचुएशन को, ख़ास तौर पर ये जो इस्लामोफोबिया है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जो गुस्ताखाना बयानात इस तरह के सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा की जानिब से जो किरदार इस वक्त अदा किया जा रहा है वो इनफ है? और फिर मैं चाहूँगी मैम शाजिया कि थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भी आप फरमा दीजिएगा। जिस तरह से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टेलीफोन किया है, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए, पाकिस्तान का किरदार यहाँ तक ठीक है या और भी आगे हमें बढ़ना होगा, कुछ और भी स्टेप्स लेना होंगे? हम पाकिस्तान के किरदार से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान का किरदार हमेशा से इस तरह ख़ास तौर पे जहाँ पे नबी पाक की शान में कुछ इस तरह के ये लोग बातें कर देते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो उन पहले ममालिक में होता है जो कि इस चीज़ पे स्टैंड लेता है और इस चीज़ को बाकायदा इसका प्रोटेस्ट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे अपने एक फर्म स्टैंस के साथ लेके चलता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत से और इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कभी साथ मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, अपनी अपनी खारजा पॉलिसीज़ के हिसाब से अपना अपना बयान जो है वो हर बंदे के पास, हर मुल्क के पास इख्तियार भी है, हक भी है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी हमेशा की तरह वही किया है जो वो करता चला आ रहा है कि एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो ये कि वो हमारे जज्बात के मजरूह होने पे हमारे पास आप हमसे इसकी कोई लॉजिक मांगें, आप हमसे इस बात की कोई तौजीह मांगें। हमें एक हस्ती दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है और उनकी शान में गुस्ताखी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, यही हमारी तौजीह है, यही हमारी लॉजिक है। और इसके बदले में हम आपके तमाम जो अकायद हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, हम उन पे बात नहीं करते हैं। हम एग्री करते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम आपकी दिल आज़ारी नहीं करेंगे और बदले में हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप हमारी दिल आज़ारी ना करें। और जहाँ कहीं आप ऐसा करेंगे तो उसका पाकिस्तान की तरफ से तो आपको शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हिंदुस्तान के साथ जो आपका दूसरा सवाल था कि हिंदुस्तान के साथ इस दफ़ा ये हुआ है कि उसको बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था। ये एक अकलौता इवेंट के तौर पे आप इसको मत लीजिएगा, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि इनकी पूरा हिंदुत्व के एजेंडा के ऊपर जो है इन्होंने बनाया हुआ है। लास्ट ईयर एक हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसपे इंडियन नेशनल जो इंडिया से बाहर रह रहे थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और बहुत शदीद रिजर्वेशंस अपनी रजिस्टर कराई थी कि हमें बहुत शदीद खौफ है कि ये जो हिंदुत्व के नाम पे अखंड हिंदू भारत जो है उसकी एक ये बुनियाद बहुत शिद्दत से रखी जा रही है और उसके सिलसिले में इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, वहाँ के रहने वाले इवन हिंदुओं को बहुत इसमें तशवीश थी। और उसमें उन्होंने बाकायदा जो है वो अपने मकाले जो हैं वो पेश किए और बताया कि अब सूरत हाल क्या होगी। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें आप सिखों को देख लें, रिसेंटली एक नौजवान सिंगर जो है उसको गैंग राइवलरी का नाम देकर 8 गोलियों से छलनी कर दिया गया है। और अगर आप उसकी, क्योंकि मैं ये इस खित्ते को बहुत ज़्यादा फॉलो करती रहती हूँ, तो उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो पंजाब और पंजाबियों के हकूक़ की बात करता था, वो उनके इस्तेहसाल को रोकने की बात करता था, वो ये बात करता था कि पंजाब जो है उसको बहुत शुद्ध होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। और उसके जो भी बीजेपी नज़रिए से और ख़ास तौर पर मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगी आरएसएस नज़रिए से हटकर बात करता है, उसको भारत के अंदर इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना बनाया जाता है। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने खुद फरमाया और सबके सामने भी है ये चीज़, कि जो अरब ममालिक हैं ख़ास तौर पर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया गया है और यही वजह है कि ये जो 2 लोग थे इनको बीजेपी से निकाल बाहर किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया है, सज़ा नहीं दी गई है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन अब जब
جب عرب ممالک کی ہم بات کرتے ہیں تو میم شازیہ مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سارے جو انڈینز ہیں وہ اس وقت مختلف عرب ممالک میں بہت بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، اب بہت عرصے سے وہاں پر مقیم ہیں. اگر عرب ممالک تھوڑی سی سختی اور بڑھاتے ہیں بھارت کے اوپر اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یا تو ہم انہیں نکال باہر کریں گے یا پھر ہم یہ کریں گے کہ جو آپ سے ہمارے معاشی معاملات چل رہے ہیں ان کو ہم کچھ محدود کر دیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی تجارت ہے بھارت کے ساتھ عرب ممالک کی، ایسے کچھ چانسز ہیں یا بس معاملہ یہاں ختم ہو گیا، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اب جو سچویشن ہے وہ مودی سرکار کو اس سے خود نمٹنا ہے، بس اتنا ہی کر سکتے تھے عرب ممالک اور باقی لوگ؟ عرب ممالک نے اتنا ہی کر دیا ہے تو بہت کافی ہے. آپ کو یہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ریلیجن پہ بیس نہیں کرتی ہے، اور ان کے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ اس کی ریلیجیس ڈاکٹرائن نہیں ہے، اور وہ بہت عرصے سے جیسچرل یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ اس ملک سے تعلقات بنانے یا بگاڑنے. ہندوستان یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں نے بہت ہی ایک ایسے پوائنٹ کو، ایک ایسے سینسٹیو پوائنٹ کو ٹچ کر لیا ہے جہاں پہ خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. یہاں یہ پوائنٹ جو ہے اس کو یہاں تک نہیں جانا تھا، یہ ایک ریڈ لائن تھی، اسے کراس نہیں کرنا تھا. طے آر ایس ایس کی پالیسی یہ تھی جو کہ خبروں میں اب لیک بھی ہو رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو پرووک کریں گے اور وہ سو کالڈ پروٹیسٹ جس کو ہم ایجیٹیشن کا نام دیں گے، وہ ایجیٹیٹ ہو کے باہر آئیں گے اور ہم پھر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے وہ جلاؤ اور گھیراؤ کی پالیسی کے ساتھ، جو کہ ہم نے گجرات میں کیا تھا. اور پھر ہم میس لیول پہ گھروں کو جلانا اور دکانوں کو، کاروباروں کو جلانا اور لوگوں کی اریسٹ جو ہے، یہ سارا پلانڈ تھا. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اسپر آف دا مومنٹ ہو گیا، کسی نے بیان دے دیا، کسی نے نہیں دے دیا. یہ اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ یو اے ای میں دکانوں کے اندر انہی کی پروڈکٹس کے اوپر باقاعدہ حکومت کے حکم کے حساب سے ان کو کور کر دیا جائے گا کہ انٹل فردر نوٹس یہ چیزیں، اشیاء جو ہیں وہ برائے فروخت نہیں ہیں. اور اتنا بڑا برنٹ جو ہے وہ ہندوستان فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرنے کی حد تک ٹھیک ہے. سٹیزن امینڈمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے، یہ تو جو بیان دیا گیا اور جس طرح سے اس کے اوپر شدید رد عمل سامنے آیا مسلم امہ کا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بھی بہت کافی سمجھا جانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مذہب کے اوپر نہیں بیس کرتی ہے، اور اتنا بیان بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی طرف سے دیا جانا کافی ہے. لیکن میم شازیہ مجھے ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو اقلیتیں بستی ہیں بھارت کے اندر، ہم تو یہ جانتے تھے، ہمارے بڑوں کو یہ معلوم تھا دو قومی نظریہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے الگ وطن بنایا جانا، لیکن اس وقت بھی وہاں بہت زیادہ جو علیحدگی پسند تحریک ہیں وہ چل رہی ہیں بھارت کے اندر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سچویشن اس وقت کریٹ کر بیٹھی ہے مودی سرکار، یہ ان تحریکوں کو اور زیادہ ہوا دے گی، ان کو مدد دے گی؟ خاص طور پر جو خالصتان تحریک اس وقت وہاں پر چل رہی ہے، وہ لوگ بھی سمجھیں گے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی، بلکہ انفیکٹ ہو بھی رہا ہے ان کے ساتھ. سدھو موسے والا کی مثال سامنے ہے نا سب کے. بالکل جی بالکل انہی کی مثال جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو دی ہے. یہ وہاں پہ جو تحریکیں ہیں، جہاں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ آج سے نہیں ہو رہی ہیں. پورا جو ان کی 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہاں پر خاص طور پہ میزورام اور آسام جو ہے، وہاں پہ ابھی تک بھی پچھلے 50-60 سال سے آئے ہوئے مائگریٹڈ بنگالیز جو ہیں اور اسامیز جو ہیں وہ وہاں پہ آج بھی ہندوستانی شہریت نہیں رکھتے ہیں، اور ان کی کچی آبادیوں کو جا کے جلا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو وائرل تھی کہ جناب ایک پولیس آفیسر جو ہیں کہ کسی کا قتل کرتے ہیں اور پھر اس کی لاش کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سے ان کے لیے پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ اب دنیا کے ریڈار پہ آ گئے ہیں. وہاں پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے ہمیں تو نظر آ رہا ہے، ہم تو دکھا بھی رہے ہیں. جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو ان کی باقی فالٹ لائنز پہ ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. ہمارے تو یہ بنوپلر پہ ہمیشہ رہتے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل ریڈار پہ آ گئے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. کیا آپ اس زمانے میں
وہ پریمیٹیو دور کی کولیکٹیو پنشمنٹ کی بات کریں گے کہ ایک بندے کا جرم ہے تو آپ جا کے پورا قبیلہ جو ہے اس کو جلایا کریں گے. یہ تو کوئی آج سے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ ہے. آپ کیا اس وقت آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے ان کے گھروں پہ بلڈوزر سے. مجھے یہ کہا جا رہا ہے پینل سے وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ کو تھینکس ہمیں کرنا ہے, لیکن جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہوں گی اقوام متحدہ جس سے ہم ہمیشہ بہت ساری امیدیں لگا لیتے ہیں, کیوں لگا لیتے ہیں یہ وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. فلسطین کا ایشو ہمارے سامنے ہے, کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے ہے, کہیں اور جیسا کہ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ساری کی ساری چیزوں پر بے پناہ قراردادوں کے باوجود ہمیں اقوام متحدہ خاموش دکھائی دیتا ہے. اب کی بار اس معاملے میں کچھ ہوگا؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تو فون بھی کر دیا. اقوام متحدہ کی جو ریسنٹ ایک کانفرنس ہے, ایک ان کا یہاں پہ پراگ میں ہی ان کی کانفرنس تھی, اس کو میں نے اٹینڈ کیا. تو وہ اپنی طرف سے تو وہ یہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلاموفوبیا پہ بہت کام کر رہے ہیں, جس کے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر کریڈٹ بھی لیتے ہیں. بیسیکلی وہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام سے نفرت کا رجحان جو ہے وہ یورپ کی, میں بات بہت جلدی کروں گی, یورپ کی انٹرنل پالیٹکس میں ڈومیسٹک پالیٹکس میں شامل ہو گیا ہے. اور ان کو وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت بری طرح سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. تو وہ اس اسلاموفوبیا کا تو انہوں نے کچھ کرنا ہی ہے, کیونکہ اب یہ ان کے گھر تک پہنچ گیا جو ان کا انجینئر کیا ہوا تھا. اقوام متحدہ اس مسئلے کو اگر اسلاموفوبیا سے جوڑتے ہوئے اور فیوچر کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب آنے والے مسائل جو ہیں اگر ایک جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں تک ہو رہا ہے کہ ان کے گھر ڈھا دیے گئے. وقت ہمارے پاس کم ہے, تھینکس ہمیں آپ کو بولنا ہے, بہت شکریہ میم, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ماہر ہیں آپ انٹرنیشنل افیئرس کی, بات کر رہی تھی بھارت میں جو معاملہ کھڑا ہوا ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بہت ساری سٹوریز ہیں جو ہمیں آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے.